kaburu soula kuni su suturla dobe fatiyata dote fatiyata juman ka kene o fora an ka dersu kono ka caya su koni suturale kofe min be istaghfiru li aqikum wa shalu lahu tasbita fa innahu al'ana yushalu min sabatira su suturalen kofe ciden ba fo sheba wede ay ala deli ala ka yafa balima ma akala deli ala kan ne sabati siso bina nyininka ninde be fo ba fo allahumma ighfir lahu allahumma sabbitahu اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته ناكد اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته ibi kodi abeta ninde sabatira cire naka shebo bolo wajuli otala kafatiyata otala ki shigi ayatul kulu nunishi tala min ye cire ka sunnaye ka jo kanin do auke ala ya fama la ne sabati ni ya nya fo sinya saba kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadda da salasa alma na shehi muslimu kono ni ci dembe do ka ba fo sinya sabari donc abe do ka ye abe sagi ninde sabati ra ci dembolo ko doko abe ame anna ko amba fo hijibiya munun be salafiya dawa muni sunna dawa ko abe be anna kacaya ko hijibiya e jumaye minye arabi il madkhali akaka seti dobe kasifu sataru amma tahammalahu badu dawati min al aqtai kaseti to ne nyanna tara teresarase nyinin kalin na famode ba kono كشف الستار أما تحمله بعض الدعوات من الأقطار نيتارا نينتا ويه أنينكا كو هجيبيا الجمعة أكو هجيبيا كورو دي أكو كورو ورته هجيبيا كورو دي كو جماعة كل هجيب بما لديه فارهون الهجاب جماعة جماعة مي نو فرلا نيونكا kana ciden kele ako hijibu yere jamade mana ni jama kulu do farla nyogon ka haklina do ka ni tabulo do ka min ni ciden ka sunna bora nyogon koro ninde toko ko hijibiya jama kulu ka fara nyogon ka jama kulu aka fara nyogon ka haklina do du baw o bolo aw bo haklina de ka afana ni ciden tabulo ye nyogon fonko nyogon ya te salafu tabulo ka min ni mogo min be o jamakulo o haklina min be awla ni mogo min ye o haklina nyogona balana bebbe aba kanu ni mogo min maso haklina nyogona la aba ko ana tebbe alwala wal baraw aba keni o haklina de ninde to ko hijibiya aw harina yasru ako harina yasru ni ama tanjimu ke munanjamu ke kafara nyogon ka woribo ka kotas ko ni wori ko kala tanka ko ni jamaye de ta abin ni haklina ka haklina min ye salafu ka tabulo soso aw boka e wa ka nyugon kanu ne aka nyugon koniya be ke o tabulo no haklina fana de ka afana te salafu ta ka te sunna ka ninde to ko hijibiya jama kulu munum be haklina ka dro minte cidenta minte sunna ka ate salafu ka tabulo ka ninde to ko hijibiya kore ninde na tara kashitinta aba faramfasare ako abe komi ala ko kafiru ma jama chogomi kullu hijbi uluna nyogono donc adobe na e wa sura inna la alla alla ba fu ayayin hakkin chogoyati hakkili kono o man yakfuru bihi min al ahjab fannaru mawiduhu o jama munun kafirani qur'ana ye tasuma de be udunye bo hijibi ya koro ye ninde doro jama kulu do ka fara nyogon ka hakilina do baw bolo ani ciden ka sunna ye nyogon funko ate sarafu ka tabolo ka bo ni mugo min bo hakilina ka bolo aka mugo do ni mugo nte hakilina ka bolo aka mugo te ninde to ko hijibiya ko yala mogo be se ka doni sabatile isoro cogodi folo dusukun ka kalasi fulana alanya siranya ka soro bolo sabana
ta sigi karamogo ɲumanw kɔrɔ i ka kala doni be ɲimina karamogo ɲumanw de ulama ahli sunna wal jamaa man haji salafu salih karamogo ɲuman minnu bɛ nin kan i sigi olu de kɔrɔ i ka kala u la ni e bɛ jamana la o karamogo suguw tɛ u ka kitabu ɲini u ka kasetiw ɲini u ka kitabu ɲini i k'u ka kitabu muraja i k'u ka muhadaraw an'u ka kitabu minnu y'u sarahu an'u ye fatawa minnu kɛ i k'u ka kasetiw ɲini ka lamɛn alhamdulillah ala y'o ɲɔgɔnna an tile la bombaji ninnu fule fatura bunawsɛminu ninnu fatura mais a ye kitabu sarahu ni a kɔni kɛra taba de la a bɛɛ ka kaseti bɛɛ a bɛɛ kaseti bɛɛ ni ma i mako b'a kitabulama de la a bɛ sɔrɔ ni mako b'a kasetilama de la i ka lamɛn i ka so kɔnɔ a bɛ sɔrɔ bombaji ninnu ta o cogo la alhamdulillah kitabu bɛɛ kasetiw bɛɛ i bɛ olu lamɛn k'u muraja wala i bɛ dɔɔni ɲuman sɔrɔ nin cogo de la an y'a fɔ cogo min fɔlɔ dusunkalasi ŋaniya ka ɲɛ filanan ala ɲɛsiranya sabanan i ka kala karamɔgɔ ɲumanw la naaninan dɔɔni ɲinitɔ ani kitabu bahasitɔ supporteriya fosi ka bɔ i dusukun kɔnɔ i ka fili mɔgɔ filɛ n'i bɛ hari tiɲɛni ni bahasu la n'i ma kɛ ni ŋaniya ɲuman ye ne bɛ n ka bahasu ninnu kɛ ne bɛ dɔɔnikɛbagaw lamɛn n ŋaniya de n ka tiɲɛ de sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye ala bɛ tiɲɛ nɔgɔya ye tiɲɛ ala b'an a nɔgɔya ye aya nana walladina hatadaw jadahum huda wa atahum taqwahum ni aya nye nafa sɔrɔ ni nin ye kosɛbɛ useminu ka kuma la depuis kayintɔ burusu la n bɛ kitabu muraja la n y'a ka kitabu dɔ muraja a ko hadamaden n'i b'a fɛ i ka ala ka tiɲɛ yiri la tiɲɛ ka bange ye don o don dɔ ka fara i ka faamu ni ka dɔnni la ka taa a ko ta a subu bɔ i dusukun kɔnɔ walladina hatadaw jadahum huda wa atahum taqwahum ala ko kuranna kuna ko mɔgɔ minnu kandara ka taa tiɲɛ ma ko ne ala b'u jidi kanda la n bɛ ala ɲɛsiranya d'u ma fana hari bahasu kɔnɔ la n'i bɛ dɔnnikɛbaw ka kitabu lajɛ kana fɔ i ka laɲini ka kɛ ne bɛ nin hakilina min kan fo n ka dɔnnikɛbaga ka kuma sɔrɔ a bɛ n ka hakilina in de sɛnbɛntiya ou bien nin dɔnnikɛbaga min bɛ ne ka hakilina sɛnbɛntiya ne bɛ o de ta n'i ka laɲini kɛ u b'a fɔ nin de ma su'ul qasd ta'assubu kana ye bolo i ta ka kɛ i ŋaniya kɛ o de y'a to Imamuna Safayi ko ni ale ni dɔnnikɛbaga min bɛ ɲɔgɔn na n'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ n'u bɛ munakasa ni munajara la ko ale b'a kanu ale ni min bɛ ɲɔgɔn na u ka delila sɔrɔ ale kan ale ta de ka kɛnɛya ka tɛmɛ ale ta kan Imamuna Safayi dusunkalasi bɛ nin bɔ tiɲɛ ɲini bɛ nin bɔ bon ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ hari dɔnnikɛbaw ka kitabu lajɛ dɛ k'u ka kasetew lamɛn dɛ pour i ka nafa sɔrɔ a la dɛ supporteriya dabila i laɲini ka kɛ n bɛ tiɲɛ de ɲini n y'a sɔrɔ dɔnnikɛba dɔ ka kitabu la n y'a sɔrɔ dɔnnikɛba dɔ ka kaseti la n b'o de ta n'i ye nin kɛ ala bɛ tiɲɛ sɔrɔli nɔgɔya i ye alhamdulillah rabbil ne ye nin lajarabi ala y'i nafa n'a ye kosɛbɛ nin kuma min filɛ nin ye ka supporteriya bila pewu bahasu kɔnɔna na dɔɔni ɲini kɔnɔna na kalan kɔnɔna na supporteriya bɔ i dusukun kɔnɔ nin ye joli ye naani duurunan i ka kɛ wa su'ul qasdi i k'o fana bila laɲini jugu i laɲini ka kɛ laɲini ɲuman ye dɔnnikɛbaw lamɛnli la ni hadamaden ma kɛ laɲini ɲuman ye e bɛ dɔnnikɛba dɔw i b'a kɛ k'a ka kuma lamɛn mais i dusu kasilen kuma i b'a kɛ k'a ka kuma laɲini tɛ n ka tiɲɛ sɔrɔ n ka laɲini ye de n ka kataw ni defo dɔw ye a bɔlɔ dɔrɔn n ka pan n'o ye e bɛ kumantiya dɔɔni barika ma dɛ nafa min bɛ dɔɔni la nafa min bɛ o dɔnnikɛbaga ka dɔɔni la e bɛ kumantiya la e t'a sɔrɔ liman kana lahu qalbu aw alqa sam'a wa huwa shahid foyi laɲini ka ɲɛ dɛ dɔnnikɛbagaw ka lamɛnli la dɔnnikɛbagaw ka kitabu kalanni na i ka karali karamɔgɔw la laɲini ɲuman ka sɔrɔ i la ka taa kitabu sɛgɛsɛgɛli la laɲini ɲuman ka sɔrɔ i la karamɔgɔw u ka lamɛnli la laɲini ɲuman u b'a fɔ o contraire de ma ko su'ul qasd n'i ka laɲini juguyara donc hadamaden n'i ye nin sira ninnu ta a laban kɛ mun ye wɔɔrɔnan i ka kɛ yɛrɛ majigibaga ye
wakati be ka ke yere majigi bagade ika jate mina bi kala nendo katemene de ka wakati be ke yere jate ibe karamugo korole men ni e kuy kumbo ibi kumbo de hum rijalu wa nahru rijalu donu ke bawo ye cewde unje cewde uma ciyamma cidende cirama ika kadara do ceya ye mimbe kulusi kono de Cheikh Ibn Usaymin yode fo ko amada ye cede ne ye cede akoy nyana ceya nye cemina indeya Allahu akbar mil hadisa million jato tumbe mugo munun kunna ka jala mugo koro ba hadisa ba keme saba har kunumbe do lame doni ke ba do ko hadisa ba keme saba ko tumbe amada kunna hadisa million jato mugo munun ku min tumbe kono ate kuro ran terila e ba fo de ece ko ece itu yere khadara do bo foy ka doni ke ba bonya ka doni ke ba ka kadara do ko ka karama do sarafu ka doni ke ba nyuma munun temena iku kanu ika do ku ye ki yere majigu ye ala be eso doni la ni ye min soro baraka be do e ka doni la min ni mugo kode ko be doni nyini de la e ma bila foyla fo ahli sunna wal jamaa ka doni ke ba mafutunu e de to ko mugo fitinale et puis ala bila jarabi kil ka kunko do lashima mbe shegu do lame jamiatul islamia kramugo do ka kasetimba lame ko ulama ko ikab e wahada maden ka doni ke ba bonya iku karama ikanu doya aye qisa do fo ko abubakar jajairi dersu dila tundo madina ko ceto tumbe karamodo tumbe sik jora jidda misiri dola abake ka femfo abubakar jajaire ayen ninke amerika ayen ninke ka tocinya kala gosi o fora ce min nyana jidda ko alai hake o dugse de onana madina ko atara shiga abubakar jajaire ka majlisila aka kala nyurula ko abubakar jajaire nana shigira aka sheji kono ka maku doni ka maku o kofe a kulula kapre jalamani fulana ka jabaliya fulana ako karsayin tonyo karsay galon danna ako nyennin ka amerika nyennin fa amerika nyennin ke karsayin tonyo karsay galon danna mba jigin ninye duwawu ka labin ka duwawu jabaka ko amami allaba munana me ala yo karamogo yere yelema ka bo silamiya jogo nyuman bede la ka kala sosolane la kutala intikaso ya soro ala banana ka bo dina ko yere de la ka ke ala sosolane ala kutala ka dina yere bula pew ode nana soro doni ke bagaw ka sogo u korofoli u sogo jifa sogo ni posone de do ni mo to korofo iye jifa sogo du mais ni ma doni ke bagaw la gosoli ni korofoli bila abe ko mi jifa sogo ni posone yodo du awa kalanden kan ninja temina de mo ni ko doni ke baga nyumande de ulama ahli sunna wal jamaa yere korosa afar koloma de yere majigi aya yere majigi doni ke bagaw yede aka doni ke bagaw tanude aka dowde ku ye aka doni minala ka kitabu kala ar ne kataw yera doni ke ba molo ulama ahli sunna wal jamaa de do anya fo togomi kataw minye istiharu ya de o te foy bo aka karamana ka bonyana aka karamana ka bonya ubedi jabiri bode fu ni hari na ya sura ye kataw belebele bade ke akonni aw ya fo adde sarala aya akolla se ulama belebele bawma lalla ni wulu yenne shi haka ye ni tanke sunna mo de do ko be sagi an kan nunun kolosi de ko kera joliye woro amba wosa do woro la kitabu be mbe ofo awye parce que ne ba fere toujours kalambagaw ani doni ke baga nyumaw de kalalen ka to nyugona ni kalambaga kalande ni doni ke baga baw kalalen be nyugona ka kitabu ni ka kasetu ite fili ni ala sunna dongo do dobe fare ka doni ni ka majigila kata hilyatu talibi ilm li Abu Bakari Abu Jaydi Muhammad ibn Salih Uthaymeen rahimahullah kitabu sarahu hilyatu
talibul ilm ko doni ñinina ka jogo doni ñinina ka masiri nu yo kitabu inta kalande karamogo adamu munun kan ka kila jogo munun kan ka kila o jogo de ba kono ni mogo munun ye wulu kala ñoo de fo ko ni mogo be salafu nunu ka kitabu kala anu ka kasatu lamme ni ala farali ka ibe sabari ati sagola i yere ma jigati sagola parce que doni min yere fule ni ye yere folo no kuma na doni yere ka folo min do yere folo e yere be joro ibe sira e yere be joro ibe sira ko ambe ala dele ala ka doni famulen dama doni famulen be soro ni cogode la anya fo cogo mi ala ya siranya ka sira ala nya imamu na safai adela ka yere ka kramo la ko ne ni nye min durusi ne ka durusi ka jugo ni nye min durusi abe bo jonna ako ale ka karamo ye abila sirali min ka ko sira la nya ako ikado ni doni min fule ni nye noro de do ala ka noro ala kutala ta soro de isabali wattaqullaha wa yuallimukumullah Cheikh Abdallah Bumbaji della ko defo ako hanni ni mogo kala na kala njogo kele abe diplôme kele abe kala na nyogon fede na bora kala na ni abe sira alanye katemeka ka doni be jidi katemeka ala be fasike doni fana fule dobe kala me doni sugu dobe woye ala yere ka famu de ni mi mogo min kada ya ba dima woye famu de ko yi ala ka soni de ko doni dobe kala kitabu kono me doni dobe woye ala yere ka soni de donc ala nya siranya ani donc ewa ala nya siranya du sukala si minke ala be noro ni famu do di ema in tattaqulla yajal lakum furqan ala ko naw sirana ala nye ne ala be noro do bilaw du sukun kono noro min nabe tinyani galombo nyogona nae furqan ala kan sir ala nye doni ñini naw aye sira ala nya gundoni bangela donc ambe bila sirali min fo woyen nunu de ala ka doni nyuman dama ni ñe ma jigini adabu ala ko dama ñinin kali folo ko muso do ko mo be se ka wololi janya ñogo na kalan kama odete wote se ka ke furu yere la ñini yede den soro de den soro de e ma do ko ni e ye den fana soro e be kala minna ni e ye den fana soro ye dina kala u be dina bara u ye ciden kam manton cha ita do fana barajide tajawwajul wadudul waludu inni mukasir bikum al anbiya ciden ko ye muso do furu muso munun kadawiye muso munun be den chama wolo ni ba fe kin kam manton chaya ni awiye de manton chaya li hera de den chama de wolo e tado ebe na donde wolo ni yi ka wolo li do kuma bonyona e tado e tumbe na dendo wolo nimbe ke ni sunna drapo tabaga ani wa tawhid drapo tabaga ani deuna jihadu drapo tabaga e tado be ke demminye mo kana wolo li janya nyogo na ko kalan kama muso yi ka farda ayinu farda munu ni kere kere ya o donna kaba ibolo atoye faranka ye o fardun kifaya de ika wa sabati ka ce ka sokono ka den wolo ka den lammo dinaka wode hera kacha ima ahmad ibn hanbali aliyatime de do me fa yalla e ba yalla mo chogode depuis ahmad ibn hanbali fitini abolo su ke ni su shera degere do madro abi ahmad kunu katana nyegena na ye e wan akai nyegena tanka kera mu ma iju yo ya sura mahari balugo abena sigi kwa ka salijita ba Allah jabe salijita abe finu do la ka jala mu do meleka kuna ba fu kwa ka sufe na filake abe sigi kala jabe sufe na filake ni fajiri wakati shera aba labbe tuguni ka jala mu sirala ana beta misirela cew be doni faminya babila katai ba beta muso famfelala ni be salira salamu bilala ba beta meru yoro dola dibi kono kama kono na bora ba minana tege kata
ni muso tun kɛra nin cogo ɲininkali filanan ko ni mɔgɔ y'a kunbele minna i ni alimami bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ni mɔgɔ dɔ bɛ sujudi alimami bɛɛ bɛ sujudi la mɔgɔ dɔ ko Allahu akbar e ɲana alimami de wulila e wulila alimami y'i sɔrɔ ye k'o bɛ kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ i ni alimami ye salli ta ɲɔgɔn fɛ sujudi in kɔni i ni alimami y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fana mais e wulila a ɲɛ dɛ wulili min filɛ nin ye a kɛra katawu de ye i wulila baasi t'i ka salli kan tant que i ye sujudi kɛ ka fara kan n'a y'a sɔrɔ sujudi tun y'i da pewu de kiiri wɛrɛ bɛ na mais ni sujudi m'i da i n'a ye sujudi kɛ ɲɔgɔn fɛ ewa fili dɔ de e sɔrɔ e wulila a y'i sɔrɔ ye i ka salli ka kɛnɛ mais n'a y'a sɔrɔ ni tun y'i tugu ka kɛ ka ni ɲɔgɔnna kɛ salli bɛ tiɲɛ mais ni ɲinana de i y'a kɛ i n'a y'a dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien fili de ye sɔrɔ i y'a kɛ fili de kama fɛn t'i ka salli la n'a y'a sɔrɔ i hakili jiginna dɔrɔkɛbaw ko i kan ka sagi ni mɔgɔ min b'a ɲɛdɔn a ɲɔgɔnna n'a y'i sɔrɔ e wulila e jɔra wagati min i y'a dɔn alimami wuli sagi ka sujudi ka fara kan i biri ka sujudi ka fara kan o de ka kan i k'o de kɛ mais n'i y'a tigi mɔ sɔrɔ e wulila dɔrɔn alimami fana wulila ka jɔ e tɛ se ka biri cogo sɔrɔ k'a sɔrɔ sujudi la baasi t'i ka salli kan n'a kɛra jahiliya de kama ko dɔ ko ale tun bɛ walahasali dɔ nana ale ma ko a ma se walahasali ma ko si hakɛ dɔ de bɛ yen wa ni sera walahasali la ni hadamaden kɔni sera san 7 ciden ko a y'a denw yamaruya u ka salli n'u bɛ san 7 a y'u bugu n'u ma salli n'u bɛ san 10 hali den min bɛ san 7 mun ma jiro n'a ko a bɛ walahasali a b'a salli waalaikum salam ko ni mɔgɔ min taara umura la duwawu min bɛ kɛ safa ni marwa cɛ e t'o duwawu dɔn i m'o duwawu kɛ fɛn b'i ka hiju la wa duwawu yɛrɛ ma sabati safa ni marwa cɛ ni yɛlɛnna safa kulu kan o duwawu bɛ ni i tirila safa la i bɛ kataama inna safa wal mar'at min sha'irillahi ka taa aya laban i bɛ nin fɔ ni i yɛlɛla safa kulu kan sisan o tɛ sɔrɔ ka caya ni yɛlɛla safa kulu kan i b'i ɲɛsin alikaba ma k'i tɛgɛ jan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir anjaja wahdahu wa nasara abdahu wa hajama li ahjaba wahdahu i bɛ nin fɔ ka siɲɛ 3 ni tɛgɛ jan i ye nin fɔ duwawu min ka di i b'a kɛ o kɔfɛ i bɛ nin fɔ duwawu min ka di i b'a kɛ o kɔfɛ i bɛ siɲɛ 3 mais safa ni marwa cɛ duwawu ma sabati ye donc kibaw ko ni kuranna kala min ka di ye jikru min ka di ye safula min ka di ye i b'o fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ye min sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ fɔ ko an bɛ wasiya jumɛn di muso ma muso min tɛ a ka cɛ ka yamarukan batu Sheikh Albani dɔ nana ma a ko ne ni n ka cɛ an tɛ bɛn an ta kɛ ka bɛn ayi ko Sheikh Albani ma ko ko dɔ fɔ ne ye min bɛ se k'e ladon arijanna kɔnɔ malaka ma dɔn a ko e ni cɛ bɛ cogo di ko ayi ne ko n ka lahara ko e bɛ n ka cɛ ko fɔ a ko hadisa dɔ bɛ yen ko ciden ko ni muso min b'a fɔ i k'i ka lahala n'i ka degere dɔ lahara i ni cɛ lajɛ i bɛ cogo min ka taa i cɛ ma o lajɛ n'i b'a fɛ k'i ka lahala dɔ lahara ko i ni cɛ bɛ lahala min na i bɛ sira min b'i bolo ka t'i cɛ ma o lajɛ a ko parce que hadamaden muso i ka arijanna ani i ka kisi sababu ko i cɛ don hadisa in na cogo tɛ n kun na n'a jiginna bɛ se k'a ɲini
o albaniya ni hadisa re fo attigiye o ciden fana ko harisa wurina ija sallatil mar'atu khamsaha wa samati saharaha wa hafijati farajaha wa atati zawjaha qila laha idkhul min ayi abwabil jannati samaniyat shiti ciden ko muso ika farda salli duru nuyu salli iya wulu salli a cogla ika sungalu su farda iyo su ika tafo bolo iyo koloshi iye ce la bato ayi nyamriya finwo fina ka finwo fin fuye ni ala sosote iya beke ako yo mali khiyama do ko ala bafo malikawiye ni muso arijanna da segi da yelelen fule da min kada ka donai donc ambe wo shakka min fuye o yenninde subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik